बाप की छठी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा बोले मोदी 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 मोदी। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। বাইরে হাসিনা যেভাবে বাংলাদেশকে ডুবাইছে, এই বিজেপি মোদী সরকার ইন্ডিয়ারে সেভাবে ডুবাবে। ভারতের অনেক জনগণ এটা বুঝতে শুরু করেছে। যাই হোক, ভাইয়ের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু সেই ছিল। আমি তো ভাই মুসলমান না, আমি শুকরের মাংস খাই, প্রকাশ্যে বলছি, সাংবাদিকদের সামনে আমি প্রকাশ্যে বলছি আমি তো শুকরের মাংস খাই। আমি শুকরের মাংস খাই বলে আমাকে তো কেউ লাঠি নিয়ে কেউ মারতে আসে না, আমার বাড়ি ঘর তো কেউ পুরাই দেয় না।